borok ongka tipra hasini mongolian tipra saroni mani ko thangnai bisi busu kolok mani ko bai maporia masya tongmani thangnai yakse hapunin jorobo ko borno roman sirik bai sitani porthani kepeng khate tabubo kebengi pasakha BJP hapangni MLA Rampodo Jomatia thangnai bidan sabha ଅଧିবেশনো ko borok kokno roman sirik bai rungnok koto rungnok yongo khobi kubun samongo roman sirik bai sinyani poinani kokti sakate kok susaka MLA Bishokete Deborma tabuni hapangno phia abuna kebengi basakha BJP ni MLA Rampodo Jomatia khnadi botam saka Pia bini kok samono kha duja kha yokja kok borok kokno roman sirik bai sinai porinai te kok boroni hamkani bagi wansuna juda rungnok kotoni rung sengnai jugrok khuni khani kok tamo khnai nai de chini kok thumni bisingtoi sungtinora MBB college oro khadoi kaisa kuthum laika tam ningai mia sung thangnai horo nok kha je assembly wa sung nok kha je sine borom ganang MLA Mr. Bishokete Deborma bostaka sine kobora khambrani bagai 70% no roman school no moshini haro ni sama jorao no sine MLA Rampodo Jomatia bostaka bo 50% ni sekono se sine kobora roman school no hamdanai kom ni sa umgai ang puno sanamu sungo de sini oro college the university borokto joto si roman script by mamang si jongo takpone si nuga ko karakta beno bengol script by simano nuga ata makai one is mid 12 the school of freedom the kon by kuno option play bengol script by namas na roman script ko si bangara si tai kedi aman bagi bro bengol script by sima to okay karakta ngai oro de nuga bo agi je samasoron tipra 1991 biswa je committee khawai je strongly naija khaplo 98% no khobro roman script no hamsa bhine ar nu khaga tam tai 2000 biswa person nu kha pavitra sarkar committee khaja ar nu kha 70% no roman script no goshui na khaja bhine posawa tam bongai porikha ni khakhai na bhine bahge nangje college se joto student lo roman script by sweet mongai tam dibagale bono goshei tongaba sana thake tami generation of what is english school by bengali school na khara bose tongba nuga bo english school nai mang sekba ngai sana thake ngai sing buibe baksa jodi ya bishai thana ngai sing roman script no bo goshei na khata ngai aro kene ke kebeng la yakare sing roman script no goshi na khai jemon naina dorkar student of bahage sei bono kaham kai langman je taru mukha ani munai ani saksalai ani mare kicing borok jotno roman script ase hamdanai tangai oro sari oro bisla bengal script নিয়ে বিধানসভা অধিবেশনে যে অফরমানি রোমান স্কিমতে সানাই 50% কাইনি সামান অকক বেরানি যায় তানি হিবাচা তো কলেজে নজং 99% রোমান স্কিপ বাই সিলে তংলাইতে সিলিং তংলাই হানি বাগৈ চিনি কক বরক হামক্রাইনি বাগৈ রোমান স্ক্রিপ্ট নাম চিনি কক বরং বাগৈ जों রোমান স্ক্রিপ্ট নাম চিনি কক বরক হামক্রাইনি বাগৈ जों রোমান স্ক্রিপ্ট নো নাম পাই থাগো আং অকংনো সানামু সুঙ্গো সারাম পদ জমাতিয়া খরকসা বতিব্রা সাঙ্গি তঙ্গৈ বো বাহাইকে सिनी कक बरक हामकानि लामाओ बुसुङै बासाखा आबनो सों बेलाय साजगलिया तेखा बेलायनो दुखुनाखा tabuni BJP hapangni MLA Otul Deborma baithang kok borok kokno roman sirik bai sinyani tei lekha pora khani sep sap lama phone ne bagui chati gui tongmani nukjagui tongkha phia oba hajarao MLA Rampodo kebingi basamano hastani wangsu kurung borok rok tamu saka khnai naidi পবিত্র সরকার নিজে ওয়ানজে ব পর্যন্ত বিনি কমিশননি রিপোর্ট সাইক্লাঙ্কা রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরকনো সিজাং নাংথুম অর রামপদ জমাতিয়া যদি সাই টঙ্কায় যে 50% বরক রোমান্য সমর্থন খাইয়া আবার রামপদ জমাতিয়ান কক মানো ফিয়াবা বজে জমাতিয়া কক সাই টংমানি থাঙ্গ পাইগ সিগ সামানি আ সিগন বসই দে মানবা কক ওয়ানজিবে বসিগ হিনসি দে মানবা আইতে আবু সিনিয়া থাঙ্গে রোমান বাই সিটগো অমু কোনো ডিবেট নি বিষয় আইছে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিগে চিনি কক থাইনি সিটগো মোস যুক্তি আইছে আবু রামপদ জমাতিয়া নাং সাবলে
nini sigo tanggo basa mangka ni sini ni bo roman bai sige no bo kintu kaham ki sima noi mosako পবিত্র সরকার রিপোর্ট সিজা তো যে 68% মানে 68% borok nayo direct roman script te baki 10% mah kahai borok nayo devanagari script baki nayo 20% something borok nayo bangla script pheba program phage government পবিত্র সরকার যে কমিশন রিপোর্ট সাবমিশন খাইমানো হলাম যে মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড মেজরিটি নো ইমপ্লিমেন্ট খাইয়ে নাই ফে গভর্নমেন্ট কাছে পলিসি খাইয়ে যে ই নরকটাবুক বাংলা ব্যবসায়ী রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবসায়ী যাই জানি ইচ্ছা বলঠাই কোনো উপায় করি আইকে ফেবা বাংলা বেশি মাসি না হাইকে কোনো পেন্ডিং খাই কোনো ফেবা গভর্নমেন্ট যে বই রক বুক যত না বাংলা স্ক্রিপ্ট সাপক যাবো আমার হাইকে মানসকে সিপিএম যেভাবে जोंनो थों दंमानि आबुनो हायजे जों यगना बागै खा दंथगै चिन थानि कायसे अपसन फायगे जे थांनाय इलेक्शनाव जों कायसे सरकार चेन्ज खायै बंनि सामजायानो जों नायस्लेवैनो एसे अपसन बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट जों तुमनानि वानसुका जत और कोनो पार्टीनि मेम्बर गानाया जोंनि बर' रक मैक्सिमाम बरक आईपीएफटी बीजेपी सरकारनो भोट दुई पास खायै गाहाम मेजरिटी दुखा क टाइमले जों नायसिंमानि जे बंनि भिजन डकुमेन्ट दं जे 30% जत चिकन प्रॉब्लम ना प्रो सल्व खाने हिनि हम कोनो कताल दिमानिया गबो केबनि एगेन्स्ट बुया तिनी बरि सरकार एक बছর काते इं दखाम ते मासाङै कानाय अ जाराव अ रोमान स्क्रिप्ट नितिसे बरटाबु जों खाका हमजा अनगो जोंनि एमएलए आईपीएफटी नि एमएलए बिश्वकेत देबरमानम ब कमसे कम एसेम्बलिव रोमान स्क्रिप्ट कक्सा हे वजा जों तामनो जाखा जोंनि ते खरकसा एमएलए जोंनि बर' भोट पास जों फायनाय बरं गोनां रामपद जमातिया से अबनि एगेन्स्ट कक साना सेंसु अज ताम बंनि मोटिभ ताम वानसुट्रु जे सरकार 5 বছর बागैस दं जोंखे वानसुमोन तार सरकार कदाल फायगैबा जों मुभमेन्ट खायावैनो ताबले एटलिस्ट ओ सिकुन चकुन इशू रोमान स्क्रिप्ट हाइको प्राइम पट्टी स्कुल ककब्रक मा फोरोंनाय आमो तो सरकारनि से डिमान्ड सरकार से बंग भिजन डकुमेन्ट दं आबोनो रोमान फर्म साजानो रक 50% नि बेसि आनिसो जों साइमन अतिपारा जेवो कायसा मथा नामजाखा जे पवित्र सरकार कमिशन नामजाखा आ जागाव टोटली क्लियर सिजक दङ 68% रोमान फर्मनि पक्षियाव भोट दिखा ताइ 15% दिखा जेसेबां नोंमानो भोट ताइ बाकिफ्राव दिखा बेगनि हलप सो आं जोंनि अनरेबल एमएलए नमन सानाय मुजुंगो बासा लेंगुन दै राफन ताथुंदि जे अ बिनि बाकनो बउदो खाय नाथु हायाके जों आगामी दिनाव मोनते करासों बाट्टा देशबासिन थांसोबैने Kok borok engka khorang reza kok haini bai roman seirugo joto khorang te pungni seirik manthogo linguistic ni lama te kok borok ni joto khorang te pungni seirik roman seirugo tongo baithani seirik kamaja roman seirik bai kok borok no seinai poinai musungnai hasteni mane kok borok kongno hamjangnai ro MLA ni kok no khnai kapal haimeni jorabo chokhrem buduk choma hai ma tongjakha